शांतनु भाई आज ड्यूटी न जाइकिरी पूरा कुटा उठार लगी पड़ी एत बड़ जंगलटारे कहीं गोटे लोक देख। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग सकाळु सकाळु कुकुर आसिक आम चिया को धरिकी पार ताकू दौड़े दौड़े से पोखरी पाखे छेकिली चियाटा टे नूलबुलिया हो जाइए हेने भी छड़ेकी ताकू आनली आउ ये चियाटा को सांग नहीं जाइला यहाँ को घरे कौन कहते सारू खोलिया थंडा हो कुड़ी धरी हम ना तथापि दीटा जाकि खोलीदेवा सारू आ सकाळु सकाळु पिठा कर सारू तरकारी करते कौन सारू पार्टी कले सारू नाई कले सांग आज हाट नाई हाट आज बंद आज कुआडे जीवा जंगल जाकि झटा दीटा आनिबा नहले गाई छेली सब भितर ढुकी जीवे घर भितर झटा दीटा आनिकी से बाड़ गुड़ाक बुझीते पड़ो से पट साइड गुड़ाक से घाट गाधिब जो घर कम सरुची ना मनीष जंगल जंगल जावाई भी समय होनी एटा तो धान मत सुका जगई देते कुआडे जीवतापर गाधी आसिक पानी आनते पलैन बसी फकुआड़ा भाया आसन देखा केत आसले मु पलाऊँगी जंगल है ओई आहरी थोड़े पानी आनिब जाओ ताने जल्दी जाओ मु केते बळे जीवी जंगल में शोष लगे पीब कौन पानी बोतल गोटे धरथिबा दियो दियो पानी बोतल टे दियो मते समय भी हो गलानी 11टा बाजिलानी केतବେଳେ आसीबी के जानी घर बाहर के मु दाफा बोतल फोतल सब धरिकी पलि आइलिनी आल्को आसीने बोली जगिजे से शला भी कहला जंगल जीवी बोली कहीं एपर्यंत आसीनी सांग जंगल में आसिक पहुँची गली देखा कुआडे झटा मिल पानी टिके आगे पीदबा तापरे झटा काटियापाई जीवा पाखरे तो झटा नाई से धुरिया को जीवापाई पड़ो से दिन आसते टांगिया नहीं कि आज आसी दा नहीं दारे काटिया झटा पाखापाखि कहीं झटा देखा भी जाऊना से हुड़की जीवाई ही पड़ो मत जहाँ जना पड़ा कहीं रे भाई झटा ना रे फटा किसी तो ये देखा जाऊना झटा ना फटा यही पाखापाखि काटा बेसी धुरिया को जीवा नहीं युड़ा अच्छी केतटा झटा ये युड़ा को देखिए काटिदेले हम ये सांग नटी झटा बाहर करते पड़े कौन करवा कह थरे सांग एतिकी आसला आउ थे भितर को जाइते पड़ो आउ दीटा ना हम नहीं पूरा जंगल सांग पूरा जंगल भितर को सांग पलि आसी कहीं ना मुझे एका पलि आसी जंगल भितर को सेपट पूरा हुड़ीटा अच्छी पहाड़टा नटीटा पूरा होई भितर खोजी खोजी झटा काटियापाई पड़ुची युड़ा ठुले ठुले ये कर गुड़ा दीटा हिटी अच्छी ता तलकू दीटा भी अच्छी युड़ा सब इना से बाटे बुहवाई तलकू नापाई पड़ो सो करवा नहीं कि जहाँ भी जावा से पहुँचवा गाड़ी तो रहा से 400-500 मीटर एतिकी इगा गुड़ा आगा नहीं होना सांग 3 गदा ए पिचाटा काटी नहीं गला ना कौन के जानी ना वो सुरक्षित अच्छी एगुड़ा को रुंचीबा देखिया केते झटा होची नहले आउ दीटा काटिबा आउ सांग ये पत्र गुड़ा को ना सब रुंची देले टिके हल्का हबो बोली एगुड़ा को सब रुंची दूची मु झटा गुड़ा को सब रुंची देली एगुड़ा जहा है आउ एगुड़ा मिसई नहीं जावा सांग समय हम गोटे तो गोटे बाची से गुड़ा बोही आनली एठिके आउ अल्प अच्छी से गुड़ा बोही आनिबा बोही आनिकी तापरे पलैबा घर को गले गाधिबा एते बड़ जंगलटारे कहीं गोटे लोक देखा जाऊना ओनली मु एका आज ड्यूटी सांग आमर जंगल रे पानी नहीं कि पलि आसती शोष लगे पीवा बोली पानी पीवा दौड़ी गुड़ाक बाहर करिया गुड़ा बांधिवा सब झटा गुड़ाक
ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଝଟାକୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ମାଡ଼ିବା ଘର ଏକାଥରେ ଆଉ। ଏଇନା ସାଙ୍ଗ ଦାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଇଠି ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଦେଖିଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଗଲାବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆ ଟିକେ ଏଠି କୁଟା ଫୁଟା ଟିକେ କ'ଣ ଉଠା ହେଉଛି ତୋର, ନେଇଯାଉଛେ କୁଟା ଉଟା, ନହେଲେ ନାଗିବୁ କହିକି ଡାକିଲା ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଉ। ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ନ ଯାଇକିରି ପୁରା କୁଟା ଉଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ କାମ ଆଉ। ଆଉ ସଣ୍ଡେଟା ଛୁଟି ବେଳେ ଇଆଡ଼େ ହେନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ନାଇଁ କି। ହଉ ହେଲା, ନେଇଯାଅ, ବେକାରିଆ ପଡ଼ିଛି, ନଷ୍ଟ ହେବ, ଗାଈ ଖାଇବେ। ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଏପଟେ ଏଇ ଡିମିଟିଆ ଦେଇକି ପଳେଇବି, ଯାଇକି ସିଧା ସରାସ କଲା ଆଉ। ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ଗାଧି ଫାଧିକି ଖାଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ। ଧାନ କ'ଣ ଏଠି ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ନେବେ କହୁଥିଲେ ପେଶିବା ପାଇଁ। ଯେ ମେସିନ୍ ତ ଚଲେଇନେ ସିନା ଧାନ ପେଶିବା। କିସ ଧରିଲ ନା ବାସନ ମାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ପିନ୍ଧିଦେବା, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କିସ ନା ବାସନ ଧୋଇବେ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା। ସମୟ 4ଟା ହେଇଛି, ଏବେଠୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହଁ ପାରିଦେବା କାଲି। ଏଇ ଝଟୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କାଲି ସାଙ୍ଗ ପାରିଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଙ୍ଗ କାହା ଘରେ ଖରା ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ବାଜିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ପାଖରୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ଘରଟାକୁ ପୁରା ବାଜୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆହା ଏଇଟା ଘରେ ଯାଇକି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁନି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରିତେନି, ଖାଲି ଖାଇଦେଉଛ ବୁଲୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଏତେ କାମ କରିକି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗ, ତଥାପି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହଉ ତାନେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲି ଖୋଲା ଦିଏ, ଯାଏଁ ତାନେ ହେଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ କିସ ଶାଗ ଫାଗ ଦିଟା ନଗେଇବି ଆଉ। କାଇଁ ମୋର କିଛି ପାଚିନି, ଦେଖୁନୁ ମୋର ଚୁଟି ପୁରା କଳା ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ ପାଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ଆମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗୁଛି। ବସିଥିଲା ଚେୟାର ପକେଇକି, ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ଆଉ ନେଇକି। ସାଙ୍ଗ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଥିଲେ, ତାକୁ ଢୁକେଇ ଦେଲୁ ଭିତରେ। ଆ କୁକୁର ପୁରା ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର 30 କି 40 କେତେ କୁକୁର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଁଟାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପାଇଲେ କୁକୁଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ା ଯାହା ପୁରା ଏକାଥରେ ଟାକିରି ବୋହିକି ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।